Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang beriman kepadaku sedang ia melihatku. Beliau sampaikan hal itu satu kali. Dan berbahagialah orang yang beriman kepadaku sedang ia belum pernah melihatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan hal itu 7 kali. Saudara-saudara sekalian, begitu kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah walaupun mereka belum melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disampaikan ada beberapa orang telah bercerita di depan Abdullah radhiyallahu anhu tentang para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keimanan mereka. Maka Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi zat yang tiada hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang mukmin yang lebih utama keimanannya daripada beriman kepada yang gaib. Kemudian Abdullah radhiyallahu anhu membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, hingga pada ayat yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Saudara-saudara sekalian, bahkan kita lihat di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Para sahabat berkata, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau? Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku sedang mereka belum pernah melihat aku. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rindunya kepada umatnya yang mencintai beliau, mengikuti beliau, beriman kepada beliau, mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dari Abdurrahman Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul 2 orang penunggang. Ketika melihat mereka, beliau berkata, kedua orang ini nampaknya berasal dari suku Kindah dan Madhij. Setelah mereka sampai di hadapan beliau, ternyata benar bahwa mereka berasal dari Madhij. Lalu salah seorang dari mereka mendekat kepada beliau untuk berbaiat sambil menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang orang yang melihat engkau lalu beriman kepada engkau dan membenarkan apa yang engkau sampaikan dan mengikuti engkau? Apa yang akan ia peroleh? Beliau menjawab, berbahagialah baginya. Lalu ia mengusap tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dan pergi. Kemudian yang lain maju dan memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang orang yang beriman kepada engkau, membenarkan engkau dan mengikuti engkau, sedangkan dia tidak pernah melihat engkau? Apa yang akan ia peroleh? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebahagiaanlah baginya, kebahagiaanlah baginya, dan berbahagialah baginya. Kemudian ia mengusap tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pergi. Saudara-saudara sekalian,
Ini begitu besar penghargaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia belum melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita taati, kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai kita dan akan bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.